हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मार पीएस क्रिएशन मु आज आपण मानको पई निके आनिछि जो माने कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट रे जो गेस्ट टीचर वैकेंसी बाहरितला सेठरे जो माने अप्लाई करछंती तारो रिजल्ट टा पब्लिश हेछि तारो मेरिट लिस्ट टा पब्लिश हेछि रिजेक्ट लिस्ट मध्ये आछि हमें देखिबा जे केउ मानको रिजेक्ट हेछि आ केउ मानकर सिलेक्शन टा हेछि ओके से माने इंटरव्यू से माने देबे हमें देखिबा तो जो माने इचे नुआ अछो ए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो हमें देखिबा केउ मानकर सिलेक्शन टा हेछि गेस्ट टीचर पई जो माने हिस्ट्री अनसर पकेइथिले हिस्ट्री टीचर पई एठरे पहल्ला सुना तांकर रिजेक्ट हेछि विनय कुमार पसायत तांकर मजे रिजेक्ट हेछि कोन पई रिजेक्ट हेछि कारण से माने बीएड करि नांती कोन करतिला पीजी विथ बीएड मांगिथिला नाही वीडियो रे डिस्कस करथिले से वीडियो रे ओके ए जनकर कोन अछि ना बीएड नाही तेनु करी तार रिजेक्ट हे जाइछि ओके आउ सिलेक्शन के माने पाइछु ता मते देखिबा एଠାରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଲେକ୍ସନଟା କେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜାନି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯେନକି ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସରେ ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହେବ ଏମାନେ ଓକେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ହେଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚରରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯିଏକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିଚର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ବାଗ ମନୁ ଛତ୍ରିଆ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯିବେ ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଟିଚର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଅଛି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯମୁନା ମାଝୀ ସୁନିତା ବେହେରା ରାମଲ ରୌତ ଏମାନଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି କାରଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିଏଡ୍ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଓକେ ପିଜି ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ ମାଗିଥିଲା ଏମାନେ ଖାଲି ପିଜି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସିଲେକ୍ସନଟି ହେଇନି କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କ୍ରିନରେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ତୋଫାନ ପଣ୍ଡା କୁବେର ନାୟକ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ଏମାନେ ସିଲେକ୍ସନଟା ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯିବେ ଓକେ ଏବେ ଦେଖିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଓକେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟିଚର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନଟା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବର୍ଷର ଏମାନେ ସିଲେକ୍ସନଟା ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯିବେ ଓକେ ଏବଂ ରିଜେକ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ରିଜେକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି ଆମେ ତାହା ଦେଖିବା ରନିକ ଦୁର୍ଗା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଗ ଧନଞ୍ଜୟ ନାୟକ ଏମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ଓକେ ଏହା ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆହୁରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଟିକେ एजुकेशन टीचर के माने सिलेक्टेड होती आम देखा से एठार देखिपे इंटीग्रेटेड बीएड विथ एमएड कर पीजी विथ बीएड एजुकेशन कर पीजी पीजी इन एजुकेशन कर सिलेक्शन होती मिंटून हरिजन से भी सिलेक्शन होती दीपक कुमार दास से एजुकेशन गेस्ट टीचर सिलेक्शन होती इंटरव्यू रही इंटरव्यू के 25 तारीख है इंटरव्यू आम देखा तो 25 तारीख 11 मास जोटा कि देखिपे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पई इठरे दिया जाइछि नोटिस ओके एहा थिला टिके इन अपडेट एहा थिला अपडेट जोंटा कि मेरिट लिस्ट बाहरी थिला ओके तो जे माने ए नुआ छंती ए चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु थैंक यू।